बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मखदूम इमरान और ये है स्काई 14 न्यूज़। तो आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फ्लीट है इब्राहिम लिंकन, तो वो बहरुल कायल में मौजूद था, यानी कि चाइना डीप सी ओशन में, और इसी तरह फिलिपाइन को कवर दे रहा था। तो वो वहाँ से रवाना है कई दिन से, और इसी तरह खलीज बंगाल में अब तक की जो इतलात हैं वो पहुँच चुका है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो उसके ट्रैकर बंद कर दिए गए हैं, और इसी तरह ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो किस दिशाओं में चल रहा है। और इसी तरह इस इब्राहिम लिंकन पे आज हम डिस्कशंस करेंगे। और अब तक की जो इतलात आ रही है कि वो वहाँ से गायब है, खलीज बंगाल से आना उसने मिडिल ईस्ट में है, चाबहार के करीब। और इस तरह ये डिस्कशंस हो रही हैं, और अमेरिका इरादा रखता है अपने बहरी फ्लीट इब्राहिम लिंकन के जरिए हमला करने का ईरान के ऊपर। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ईरान ने भी खूब तैयारी कर रखी है, और इसी तरह इसकी वजह आने की ये है इब्राहिम लिंकन की से अड्डे नहीं मिल रहे ईरान के खिलाफ, और वो मिडिल ईस्ट में। और इसी तरह अगर हम बात करें किसी और जगह से, पाकिस्तान ने भी इनकार कर दिया है अड्डे देने से। और इसी तरह अब वो इब्राहिम लिंकन को यूटिलाइज करेगा, और इसी तरह वो खलीज बंगाल में उसके ट्रैकर बंद कर दिए गए हैं, और इसी तरह ताकि उसे कोई देख ना सके। अब तक वो इतलात आ रही हैं कि वो वहाँ से गायब है, कोई पता नहीं है उसका, और चंद ही दिनों में वो बिल्कुल ही पहुँच जाएगा बिल्कुल ही ईरान के करीब, यानी कि चाबहार जो सी पोर्ट है उसके करीब वो आके खड़ा होगा। और आज हम इस पे डिस्कशंस करेंगे कि इब्राहिम लिंकन की क्या कैपेबिलिटी है, और इसी तरह अगर हम बात करें वो फ्लीट क्या क्या टूल्स रखता है। और इसी तरह अगर हम बात करें वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसी तरह अगर हम बात करें तो हम ईरान की भी तैयारी बताएंगे, रिपब्लिक इस्लामिक जमहूरिया ईरान की, कि उन्होंने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रखी है। जी लेट्स जी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी इब्राहिम लिंकन जो कि एक बहरी फ्लीट है, बहुत बड़ा हैवी बहरी फ्लीट है। तो इब्राहिम लिंकन मौजूद था फिलिपाइन में, बिल्कुल बहरुल कायल के डीप सी चाइना वाटर में, और इसी तरह वहाँ से ये मूव हुआ, आर्डर्स हुए इसे, और इसी तरह उससे कहा गया कि आप गल्फ डीप सी वाटर में आएँ, और इसी तरह मुकाबला करना है ईरान के साथ, और ईरान पे हमला करना है, क्योंकि इनको अड्डे नहीं मिल रहे थे बिल्कुल अमेरिकन को। और इस तरह मिडिल ईस्ट से भी ये अड्डे खाली करके जा रहे हैं, और इसी तरह उन ममालिक ने भी अब कह दिया है कि ऐसा ना हो कि हम पे भी अटैक हों। तो ये जो नेवल फ्लीट है इब्राहिम लिंकन, बड़ा ह्यूज भारी भरकम ये फ्लीट है इब्राहिम लिंकन, और इस पे 90 फाइटर जेट खड़े हो सकते हैं, 90, और वो F-18 है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो 2 रैप्टर भी खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा रैप्टर थोड़ा सा हैवी प्यारा होता है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो 90 फाइटर जेट F-18 मौजूद है, F-16 भी हैं इसमें शामिल, और उस F-16 को बिल्कुल अपग्रेड किया गया है और F-18 में तब्दील किया गया है। और इसी तरह अगर हम बात करें इब्राहिम लिंकन में जो क्रियू हैं, जो उनके फौजी हैं, वो तकरीबन 5000 फौजी रखता है वहाँ पर, और उसमें कैपेबिलिटी है 5000 आर्म फोर्सेस के लोग रखने की। और इसी तरह अगर हम बात करें बड़ा ही ह्यूज ये बहरी फ्लीट है, और 1092 फीट इसकी लेंथ है। और इसी तरह आप उसे कह सकते हैं कि मोर देन 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है उसकी लंबाई। और इसी तरह अगर हम बात करें और अगर हम डिस्कशंस करें तो ये 1 लाख टन कैरियर अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, 1 लाख टन। और इसकी जो स्पीड है वो 30 नॉट, बिल्कुल इसकी स्पीड है 30 नॉट के करीब। और ज़ाहिर बात है इतना हैवी भरकम है और भारी भरकम है, इतना लॉजिस्टिक और मिलिट्री का सामान भी ले जाता है। और जिस पर 90 फाइटर जेट खड़े हो जाएं
تو ان کو اڈے نہیں مل رہے تھے، تبھی یہ اس کو آرڈرز ہوئے ہیں کہ آپ بالکل مڈل ایسٹ میں پہنچے۔ ابھی تک یہ خلیج بنگال میں ہی ابھی تک غائب ہے اور اس کے ٹریکر بند ہیں، اور اس کے خطرہ ہے کہ ٹریکر اس لیے بند کیے گئے کہ اس پر کوئی اٹیک نہ ہو جائے سڈنلی، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کس دشاؤں میں چل رہا ہے۔ لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ خلیج بنگال میں ہی ابھی تک غائب ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اللہ اور آل محمد اسے غائب ہی کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح اس پہ جو ہے ایک سب میرین بھی اس پہ ہوتی ہے، بالکل اس کے آگے آگے چلتی ہے سب میرین اس کو کورٹ دینے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اس میں ایڈوانس قسم کے ہیلی کاپٹر جو کم بیٹ ہیلی کاپٹر ہیں وہ بھی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بہت بڑی بات بتاتا چلا جاؤں کہ یہ سارا فلیٹ جو ابراہیم لنکن ہے وہ ٹاماک ہاک میزائل سے لیس ہے، ہزاروں ٹاماک ہاک میزائل اس میں لگے ہوئے ہیں ان پیاروں میں۔ اور اس طرح اگر ہم بات کریں اور یہ لگا ہوا ہے ٹاماک ہاک میزائل سے، ہزاروں میزائل سے، اور بہت ہی خطرناک ہے ٹاماک ہاک میزائل، اور اسی طرح بڑا اس نے پروون کیا ہے، اور امریکہ بڑی مشکل سے کسی کو دیتا ہے ٹاماک ہاک میزائل۔ تو اس میں کم بیٹ ہیلی کاپٹر بھی ہیں، اور اسی طرح اس میں 2 طیارے اوورال فیولنگ کے لیے بھی ہوتے ہیں جو فضا میں ری فیولنگ کرتے ہیں، اس ابراہیم لنکن میں موجود ہوتے ہیں تاکہ فیول کے بھی مسائل حل کر دیے جائیں۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو 10 ڈسٹرائر بھی چلتے ہیں، اور آگے ایک سب میرین ہوتی ہے، اور اسی طرح اس پہ جدید قسم کے اکوپمنٹ اور اینٹی ڈیفنس سسٹم لگا ہوتا ہے، اور 10 ڈسٹرائر اس کو کورٹ دیتے ہیں۔ اور جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسپین میں ان کے 8 ٹینکر بھی پہنچ چکے ہیں آئل کے، تو یقیناً کہ یہ وار کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابراہیم لنکن کو یوٹیلائز کیا گیا ہے، اور وہ اڈے نہ ملنے کی وجہ سے، کیونکہ اس پہ 90 کے قریب 90 ایئر فائٹر جیٹ F-18 کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں جی ایران کی جانب۔ اب ایران نے بھی بالکل تیاری کر رکھی ہے، ارے واہ واہ اسٹریٹجی، یا سید آیت اللہ روح اللہ خامنہ ایک بہت بڑے سپریم لیڈر ابھر کے آئے، ایک کمانڈر ابھر کے آئے، اور اسی طرح ڈیموکریسی ہو، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کنٹری کی ڈیولپمنٹ ہو، بڑے بڑے انہوں نے عظیم فیصلے کیے۔ 10 سال ایران عراق وار بھی لڑی، اور وار اسٹریٹجی میں بھی وہ آگے تھے، اور اسی طرح انقلاب ایران میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اب آپ آتے ہیں جی ان باتوں کی طرف، ان دشاؤں کی طرف۔ تو ایران نے خوب تیاری کر رکھی انڈر سبمیشن آف یا آیت اللہ روح اللہ خامنہ، what a legend, what a charismatic prestigious all time یا آیت اللہ روح اللہ خامنہ۔ تو ایران نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فلیٹ کو ہم بالکل ہی ہم اس کو موت کا قبرستان بنا دیں گے جہنم میں، اور جہنم کا یہ قبرستان بن جائے گا یہ بالکل ہی یہیں اسی ڈیپ سی واٹر میں۔ اور اسی طرح ایران کے ڈسٹرائرز نیول، اور ایران 5 ایٹمی آبدوز رکھتا ہے راشن میڈ، اور اسی طرح وہ ڈیپ سی واٹر میں 6 ماہ تک بالکل رہ سکتی ہیں، اتنی ان میں کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور وہ سرچ آپریشن کر رہی ہیں اپنے پانیوں کا، اور اسی طرح ڈیپ سی واٹر گلف کا۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ ایران از اے ویری ایکٹیو، ان کی آرم فورسز، ان کی نیول، ان کی گراؤنڈ فورسز۔ تو نیول کے ڈسٹرائر ایران کے موو کر رہے ہیں، اور ایک ایک لمحے کی اطلاعات لے رہے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کہاں پہ ہے، یہ کہاں اب تک پہنچا ہے، اور اسی طرح انہوں نے وار اسٹریٹجی بنا رکھی ہے، مختلف ویب سائٹ سے ہم دیکھ رہے تھے، اور اسی طرح آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں وہ ساری اطلاعات۔ اور ایران کے پاس ہیں 5 ایٹمی آبدوز، اور سینکڑوں کی تعداد میں ہے ڈسٹرائر، اور یہ ڈسٹرائر عام کشتیاں نہیں ہوتی، بہت بڑے ڈسٹرائر ہیں، جیسے پاکستان کے پاس ہیں ڈسٹرائر، نیول ویسلز بھی انہیں کہتے ہیں۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ اور ایران کے جتنے بھی میزائل ہیں شارٹ رینج کے، بالکل ہی ظاہری بات ہے کہ اگر وہ گلف کے قریب آتا ہے تو شارٹ رینج میزائل استعمال کیے جائیں گے، اور ایران 80,000 میزائل رکھتا ہے، اس میں بلاسٹک میزائل بھی ہیں MCG انٹر کنٹیننٹل بلاسٹک میزائل، اور اس کا تجربہ بھی انہوں نے کیا تھا حال ہی میں، اور سائبیریا میں جا کے اس نے اس کو ہٹ کیا، اور روس نے مدد کی اس تجربے میں، اور ایکوریسی کے ساتھ 10,000 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا، اور ایکوریسی کے ساتھ جا کے لگا بالکل اس سائبیریا میں، اور یہ ٹیسٹ روس کو بتا کے ہی کیا گیا تھا۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اور جو اسمال رینج کے ان کے پاس ہیں
मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो यू कॉन्ट इमेजिन 2000 के रेंज में तो उन्होंने इसराइल पे दागे थे 750 बैलिस्टिक मिसाइल और वर्ल्ड रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। तो अब वो शॉर्ट रेंज के मिसाइल इस पे इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। और इसी तरह इस बैरी बेड़े पे जितना भी डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, ईरान ने स्ट्रेटजी बनाई हुई है और उनकी जो साइट्स हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने कहा है कि पहले हम जो है ना अटैक करेंगे अपनी मिसाइल सिस्टम से। और इसी तरह अगर हम बात करें तो ये अमेरिकन रिटेलिएट करेंगे और टोमाहॉक मिसाइल यूटिलाइज करेंगे। और टोमाहॉक यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने तोड़ भी ढूंढ लिया है इस अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल का, कि वो फिजा में 100 किलोमीटर के ऊपर बुलंदी में बिल्कुल ही डमी टाइप के फुलझड़ियाँ छोड़ेंगे और इसी तरह वो उसके पीछे लगेगा ये टोमाहॉक मिसाइल। और ये टोमाहॉक मिसाइल धुएं के पीछे चलता है और इसी तरह अपने शिकार को निशाना बनाता है। तो रिंग के अंदर ये घूमते रहेंगे ये टोमाहॉक मिसाइल, और आखिर पे फ्यूल ईंधन खत्म होने के बाद नीचे गिर पड़ेंगे, जैसे पहलवान थक कर गिर पड़ता है और सीधा कहता है कि मैं हार मान गया। तो इनके टोमाहॉक का मिसाइल का भी उन्होंने तोड़ ढूंढ लिया है, क्योंकि हमारी अमीक नज़र है इंटरनेशनल रिलेशन पे, डीएसएस सब्जेक्ट पे और मिलिटराइजेशन पे और इसी तरह मिलिट्री के इक्विपमेंट पे। यकीनन के ईरान ने इतनी आला तैयारी कर रखी है जो उनकी वेबसाइट्स बता रही हैं, ईरानी वेबसाइट्स। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि कब्रिस्तान ही बना देंगे और जहन्नम बना देंगे मिडिल ईस्ट का ये बिल्कुल डीप सी वाटर, अगर इब्राहिम लिंकन ने यहाँ पे एंट्री करने की कोशिश की। और उसके बाद वो हज़ारों की तादाद में, आपको पता तो है, मिसाइल दागता है। और इसके बाद ईरान ने कहा है कि हम अपना सुखोई 35 सुपरसोनिक और इसी तरह कॉम्बैट जितने भी हैं उनके और आल्फा को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। एयरऑफ उसे वैसे कहा जाता है लेकिन शॉर्ट लैंग्वेज में आल्फा कहते हैं। लोकल मेड है ये, बिल्कुल ही साल तक ये ईरान इराक वॉर लड़ चुका है, प्रूवन कर चुका है और ईरान ने आज तक किसी को ये नहीं दिया आल्फा। और उसके बाद वो अपने सुखोई 35 सुपरसोनिक J-10C ड्रैगन उसने चाइना से हासिल कर रखे हैं। और इसी तरह अगर हम बात करें तो वो आल्फा है और बम्बार्डमेंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है, तो उसको भी यूटिलाइज किया जाएगा।